नमस्कार पुणी थर आपण मानक स्वागत करुचे आज आउ कोन वीडियो रे दर्शक बंधु देखंतु ओडिशा आदर्श विद्यालय तरफ रु देखंतु बाहरी वार्डन पई वैकेंसी बाहरी चौकीदार कम स्वीपर पई बाहरी हेड कुक पई बाहरी आउ असिस्टेंट कुक पई पदवी बाहरी आपण माने ओडिशा रो जे कोनोसी डिस्ट्रिक्ट हेई थांतो ए वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु आपण माने जानि परिबे वार्डन पई क्वालिफिकेशन कोन रहउची बयस सीमा कोन रहउची आउ केते टंका दरमा पाउछंती वार्डन माने सेमती चौकीदार कम स्वीपर जो वैकेंसी बाहर ओडिशा आदर्श विद्यालय मानकर हॉस्टल रे सेमानकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रही आ दरमा केते से माने पाउछंती आ बयस सीमा केते रही से संपर्क रे भी जदी जानिया पई चाहुछंती तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आ तापर 3 नंबर 4 नंबर जेमती रही आपनकर हेड कुक आ असिस्टेंट कुक पई सेमानकर बयस सीमा केते रहउची एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहउची आउ से केते टंका दरमा पाउछंती जदि से संपर्क रे जानिया पई चाहुछंती तबे वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु आउ निज निज ब्लॉक रो ओडिशा आदर्श विद्यालय रो वैकेंसी विषय रे जदि जानिया पई चाहुछंती तबे आज रो वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करिकि नोटिफिकेशन बेल को ऑल रे सेट करिकि रखंतु जहा फल रे आपण माने आपनकर ब्लॉक रे केबे एही सब वैकेंसी बाहरुचे आपण माने जानि परिबे। तो दर्शक बंधु ये वैकेंसी आपनकर बाहरिचे ओडिशा आदर्श विद्यालय एट पोस्ट हेउची बेगुनिया और डिस्ट्रिक्ट हेउची खोरदा ये जो वैकेंसी बाहरी यार आवेदन 22/8/2025 आरंभ हो सारी यार आवेदन कर शेष तारीख हो 10/9/2025 आपंकर सेप्टेम्बर मास 10 तारीख हो यार आवेदन कर शेष तारीख। तो यही फॉर्म को आपने ऑफलाइन माध्यम आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने कौन करेंगे खोर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट को जीवे से आपंकर गोटे फॉर्म देखो मुझे देखे दूसरे यही फॉर्म टी को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कर सारा ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलअप कर सारा जो डॉक्यूमेंट्स आपनकर मागिचे से सब डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। अटैच करला पर कौन करेंगे ये जो आपनकर ये एड्रेसटा देछि देखंतु एठी एड्रेस देछि देखंतु टू ओडिशा आदर्श विद्यालय बेगुनिया एट पोस्ट पीएस हेउची बेगुनिया डिस्ट्रिक्ट हेउची खोर्धा आ पिन नंबर होची 752062 यही एड्रेस रे आपण माने पोस्टल रु रजिस्टर पोस्ट रे पठेबे। जदि सही पदवी गुड़िकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज आउ दरमा केते कोन मिलुचे से संपर्क रे जदि आलोचना करबा देखंतु एक नंबर देखंतु वार्डन जो माने वार्डन पदवी पई आवेदन करिवे ताकर क्वालिफिकेशन रहिछि बीए बा बीएससी जदि पास करचंते से माने आवेदन करि परिबे। आउ ताकर बयस जदि 30 वर्ष 60 भीतर हेतिबो देने से माने एलिजिबल हेबे एही पदवी पई। आउ जदि सिलेक्शन होउचंती से माने प्रत्येक मास रे 21,175 टका दरमा पाइबे। आउ वैकेंसी केतटा बाहरिचे देखंतु गोटे बाहरिचे आउ ये होचे आपनकर गर्ल्स हॉस्टल पई। तापर 2 नंबर देखंतु चौकीदार कम स्वीपर ताकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहिचे देखंतु एचएससी बा मैट्रिक पास आउ जो मानकर बयस 21 वर्ष रु 32 वर्ष भीतर हेतिबो से माने आवेदन करिया पई योग्य हेबे। आउ एही पदवी पई जे सिलेक्शन हेबे तांकु मिलबो 7,500 टका लगा प्रत्येक मास रे दरमा। चौकीदार कम स्वीपर वैकेंसी भी गोटे बाहरी। 3 नंबर देखंतु हेड कुक पई देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटी मेंशन करा जाय नहीं। आ हेड कुक पई जदि बयस सीमा देखिबा जो मानकर बयस 30 वर्ष रु 40 वर्ष भीतर हेतिबो से माने आवेदन करि परिबे। आ जो माने सिलेक्शन हेबे तांकु प्रत्येक मास रे 9,000 लेखा दरमा मिलबो। आ एथि पई देखंतु गोटे वैकेंसी बाहरी। तापर देखंतु 4 नंबर सीरियल रे देखंतु असिस्टेंट कुक पई भी सेमती एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करा जाय नाही। आ बयस सीमा जदि देखिबा जो मानकर बयस 21 वर्ष रु 32 वर्ष भीतर हेतिबो से माने आवेदन करि परिबे। आ जदि सिलेक्शन होउचंती देने से माने 6,750 टका लगे प्रत्येक मास रे पाइबे। आ एथि पई देखंतु असिस्टेंट कुक पई दुईटा वैकेंसी बाहरी छे। तापर एठी देखंतु वार्डन को माने हेई परिबे केवल फीमेल माने हेई परिबे गर्ल्स हॉस्टल पई। आ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मु आपन को पूर्व भी कही एठी भी देखंतु बीए बा बीएससी देछि। जदि वार्डन पई सिलेक्शन होउचंती देने सेमान को हॉस्टल रे 24 घंटा रहिया पई पड़िबो। आ ताकर बयस सीमा देखिबा एठी देखंतु 30 वर्ष रु 60 वर्ष रहितले से आवेदन करि परिबे। आ एठी देखंतु ई रे एक्सपीरियंस भी मागी छि एटलीस्ट 2 इयर्स इन हॉस्टल मैनेजमेंट जदि आपनकर एक्सपीरियंस नाही तथापि आपण माने आवेदन करि परिबे। आ दरमा संपर्क रे जदि देखिबा देखंतु 21,175 टका लगा पर मंथ दरमा पाइबे। आउ ईपीएफ भी सेतरे इंक्लूडिंग रहिबो। 2 रे चौकीदार पई देखंतु
चौकीदार ପାଇଁ କେବଳ ମେଲ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦରମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 7,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ। ଆଉ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା 10th ପାସ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ୍ କୁକ୍। ହେଡ୍ କୁକ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଫିମେଲ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହେଡ୍ କୁକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯଦି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 9,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦରମା ମିଳିବ। ଆଉ ଇପିଏଫ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରହିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯଦି 30 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଫିମେଲ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 6,700 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆଉ ବୟସ ସୀମା ଯଦି ଦେଖିବା 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଫର୍ମଟିକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଯିଏ ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଦର୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍, ଯଦି ସେ ବିବାହିତ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି ଦେନେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରିକି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଅବିବାହିତ ଥିବେ ଦେନେ ଫାଦର ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରିକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଲଗେଇବେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଛି। ହାଉସ୍ ବା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜ ମାଗିଛି, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜିପି, ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲକ, ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ରହିଛି ପିନକୋଡ। ଯେହେତୁ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଥିରେ ଯାହା ଥିବ ସେହି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏଠି ମନ୍ଥ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଇୟର ଲେଖିବେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହେଇଥିବ ତାରି ଉପରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ହେଇଥିବ ସେଇ ଜେଣ୍ଡରଟିକୁ ଲେଖିବେ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଯାହା ହେଇଥିବ ଲେଖିବେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯାହା ଥିବ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଦେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ କରିବେ, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଏମିତି ସିରିଏଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି 10th ପାସ୍ ଲେଖିବେ ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହା ଥିବ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଇୟର ଅଫ୍ ପାସିଂ ଆପଣ କେବେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହେଉଛି ଏଠି ତାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସେମିତି +2ର ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏଠି। 12 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ ଆଇଡି, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜେରକ୍ସ କପି ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେରକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଜେରକ୍ସ କପି। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତା ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟସ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ତାପରେ +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିଛି, ତାପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୁକ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ବି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଗୋଟେ ମାରିଦେବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖାମ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ଆଡ୍ରେସକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବେ। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେନି, ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଲେଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ନିଜ ବ୍ଲକର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆହୁରି ଏକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।